مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سرور कौनैन जिन्नो इंस हम बेहतर खल्क़ दो आलम सैयदे अरबो अजम. आप है हजरत मोहम्मद सरवर हर दो